Iya. Gue cantik. You called for my assistant, KO? She's got this little cute frog mouth. Really strong, bold shapes and lines are a hallmark. I'm glad to, KO. Minta pin baby dong. Oh, boleh. Minta pin bebe dong. Males banget deh. Minta pin bebe dong. Males banget deh sama kamu. Jadi lo gak mau kasih gua? Hah? Mau gua tembak? Iya. Gak gini gak? Batuk. Iya nih, di komik saja. Mantap. Batuk. Iya nih, di komik aja. Mantap. Batuk. Iya nih, di komik aja. Mantap. Ada obatnya nggak? Nggak ada. Oh, iya. Mantap. Ada obatnya nggak? Ada. Mana? Sabar ya. Kok sabar? Iya, sabar ada obatnya. Oh, iya, mantap. Biarin batuk. Yang penting foto sama Pevita. I'm right here with Pevita Pierce. and